شرو پفچونین ناورا شروانین حسده و چکدارین گروپین کو ترکیه پشتوانیاوان دکه لهردو انین شر ان بنداوه تشرینه و پرا قرق و زاقه قربانین زیده لشون خود هیلن. لگور روانگاه سوری یا مافین مروف کو قربانین هردو آلیان بلگه دکه جدازده کانونا یکم آسالا 2024 و 603 کس بونه قربانین شر. 458 چکدارین ارتشان اجتماعی هاتنه کشتن. 9 شروانین حسده جان خوش دستانه. 55 سویل هاتنه کشتن. جوان 7 جن و 4 زاروکن. هفدم لگل شر و پفچونان روشا امنی و خدمتگزاری لمنبج خراب تردبه. خودی فرنه که دبیجه کوچکدارین هزا هفبش جنراتور فرنه کرنا آرمانج. اللي ولد كهرباء للفرن من أجل صناعة الرغيف يضرب بحشوة. أفا إلكتريكية دا فرنه وبقصد هاتية توباران كرن توباران جباكور هاتية دجمن لباشورة دجمن إما بكاكي لباشورة منه وفي كرياري ناكن دجمن بخوا في كرياري ناكه دجمن لدر حافرية وان خلق باراستية وآف دابين كريه لأم زاروكين ما بناوي شورشي وبناوي جهادي وبناوي رد كرنا دجمن كاريه وبناوي هزا هفبش في كاري دكن بيقومان أو جوان بيرينا ليد في حساب بوان را بيكرن تماشا بكن معقولة أف كريار بين كرن كيدي حساب بوان تاوان باران را بكا بناوي هزا هفبش أم بناوي اوبراسيونا رد كرنا دجمن كاريه ام آوا كرن دولتنا دفي ام دولتي آوا بكن نكو ام فرنيان بروخينن دجمن ما أفياك ناكريه. نحن بناة للدولة. نحن يجب أن نبني الدولة، مو يجب أن نهدم الأفراد. عدونا ما عملها. لگور دا اخیانیا کناوند دارگ هندنا حسده شروان نوید اوپراسیونا هری داویدا روژا 8 صباطه بنکه که هزن ارتشا ترکیه لروجهلات منبج کرنا آرمانج. حسين عمر، الرودة